Expert du coin, une émission qui rapproche les savoirs de la population sur la radio communautaire. Jeunes du développement, 97.0 FM. Hey, Karibu wote, karibu kusikiliza, karibu kujifunza, karibu kushiriki maendeleo. expert du coin, au cœur de la communauté. Expert du coin, pour apprendre et progresser. Tuko pamoja, kwa maendeleo ya jamii. Expert du coin, sauti ya maarifa kwetu sisi. Dans nos villages et nos quartiers, chaque jour il faut avancer, trouver des réponses aux défis, construire ensemble notre avenir. Santé, agriculture et éducation, entrepreneuriat, innovation. Les experts viennent partager les solutions pour mieux avancer. Tujifunze kila siku, tukuwe pamoja kwa maarifa. Tushirikiane kwa upendo, kwa maendeleo ya jamii yetu. Kupitia kipindi expert du coin pamoja na Dieudonne Renzao Alpha. Expert du coin, au cœur de la communauté. Expert du coin, pour apprendre et progresser. Tuko pamoja, kwa maendeleo ya jamii. Expert du coin, sauti ya maarifa kwetu sisi. Quand les idées se rencontrent, les opportunités se montrent. La connaissance éclaire nos pas et nous conduit toujours plus loin. Les femmes, les hommes et les jeunes, tous ont une place dans cette œuvre. Car le développement durable commence par un peuple capable. Vijana mbele kwa maendeleo, wakulima mbele kwa maarifa, wanawake mbele kwa ujashi, jamii yetu isonje mbele. Une question, un défi, une solution à découvrir. Expert du coin est là pour vous, au plus près de vos préoccupations. Karibu kuuliza, karibu kujadili, karibu kupata majibu. À travers les ondes de la radio, nous bâtissons un monde plus beau, où chacun peut apprendre encore et transformer son propre sort. Main dans la main pour réussir, main dans la main pour construire un avenir plein d'espérance, fondé sur la connaissance. Amani, umoja na maendeleo, hiyo ndio njia yetu, maarifa kwa wote, maendeleo kwa wote. Expert du coin, au cœur de la communauté. Expert du coin, pour apprendre et progresser. Présenté par Dieudonne Renzao et Alpha, au service de la communauté. Radio communautaire, jeunes du développement, 97.0 Alpha. Expert du coin, expert du coin, apprendre et progresser. Wakaaji wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, tufukuze Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Ebola, tuepuke Ebola. Ebola, tujikinge na Ebola. Ebola, tufukuze Ebola. Heshimu kanuni za afya, fata shauri za waganga. Ebola, tuepuke Ebola. Ebola, tujikinge na Ebola. Ebola, tufukuze Ebola. Ebola ni magonjwa ya hatari sana, ni virusi vinavyoambukizwa
Ndiyo maana wote tujikinge na tukinge wengine wasiambukizwe. Raia wote tuungane pamoja, tufukuze Ebola mbali nasi kwa kushika kanuni za afya na kufuata mashauri za waganga wetu. Ebola, tuepuke Ebola. Ebola, tujikinge na Ebola. Ebola, tufukuze Ebola. Habari tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Communautaire Jeune du Développement inayosikika kunako masafa ya 97.0. Karibu katika kipindi chenu Expert Dikwe, kipindi kinachowaleta moja kwa moja pamoja na wataalamu wa jamii ili kujadili masuala muhimu yanayogusa maisha yetu ya kila siku. Leo tunazungumzia mada muhimu sana kwa afya ya jamii, kuelewa na kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ugonjwa wa Ebola ni tishio kubwa kwa afya pale ambapo wananchi wana taarifa sahihi kuhusu namna ya kujikinga. Katika mazingira ambayo taarifa zisizo sahihi zinaweza kuleta hofu, ni muhimu kusikiliza ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa ajili ya hiyo, tunayo heshima ya kumpokea leo daktari mkuu wa eneo la afya la Bambo ambaye atatusaidia kuelewa ugonjwa huu, namna unavyoambukizwa, dalili zake, njia za kujikinga pamoja na hatua zinazopashwa kuchukuliwa ili kulinda familia na jamii yetu. Kwa utangazaji, mimi ni Dieudonné Nzaho Alpha, na kwa maoni yenu basi musisite kututumia ujumbe kupitia nambari ya simu ya 085 52 85 060. Endeleeni kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, kwa sababu elimu sahihi ni msingi wa kinga na kila mwananchi ana jukumu la kuchangia katika kulinda afya ya jamii. Afya ili waandae mazishi ya heshima na usalama kwa ajili ya kulinda jamii yote. Tuepuke pia kugusa nyama zilizojikufia, na wakati huu wa virusi vya Ebola tusikule nyama za pori. Mark L. Sambo, Mishka Pro. Ebola, tuepuke Ebola. Chaque jour, des jeunes comme vous prennent la parole pour partager leurs idées, leurs projets et leurs expériences sur la radio communautaire Jeunes du Développement. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des débats passionnants et des histoires qui inspirent. Ne manquez pas nos émissions spéciales, nos interviews et nos moments de musique qui rassemblent tout le monde. Branchez-vous et faites partie de notre grande famille de l'information et du développement. Basi kabla tuanze kipindi, tutasema kwanza jambo. Amjambo bwana journalist. Utajitambulisha mbele ya wasikilizaji? Aksanti. Kwa majina ninaitwa Dr. Benjamin Katoke, nikiwa mganga mkuu wa mtaa ya afya ya Bambo. Asante sana daktari. Leo tunazungumzia mada inayohusu Ebola. Ebola ni nini? Aksanti sana kwa kuweza kutupatia fursa ya kuweza kuzungumzia kuhusu mada hiyo. Unajua ni mada yenye kwa leo inasemeka sana. Kuna habari zilizokuwa za kweli, kuna habari zisizokuwa za kweli, na wakaaji wetu wanastahili kupata habari za ukweli. Ebola ni malali baya sana yenye kuua na yenye kuletwa na virusi yenye inaitwa, kwa leo tuna virusi ya Budibonjo. Kwa sababu Ebola ni kama vile watu wanayua, ni mutoni yenye inakuwa huku ndani ya nchi yetu ya Kongo, ngambo ya Equateur, na ni kule ndipo malali iliweza kuonekana ya mara kwanza, ndio maana ilipewa jina ya Ebola. Ebola ni mutoni. Kwa leo sio ile sush yenye tulikuwa tukiwa nayo mbele njoo yenye iliweza tena kuonekana, ila Ebola ina sush 5
na ndani ya ile sushe 5 kwa leo ndani ya Kongo tumeweza kupata deja sushe 3, yaani sushe Zaire yenye ilikuwa hapa mwaka wa 2018. Tuna sushe Sudan, na kwa leo tuna sushe Budibonjo. Ile ndiyo inaweza kusababisha vifo vyenye tuko tunasikia kwa siku ya leo. Ndio. Asante sana. Alafu ugonjwa huu wa Ebola unaweza kuambukizwa kwa njia gani? Asante sana bwana journalist. Mbele niweze kukuambia namna gani Ebola inaweza kuambukizwa. Acha nikupatie habari fulani yenye iko kwa leo. Ndio. Ndani ya nchi yetu ya Kongo tuna jimbo 3 zenye zimeweza kuguswa na ile malali. Yaani jimbo ya Ituri, jimbo ya Nord Kivu na jimbo ya Sud Kivu. Na kwa leo jimbo yenye tunaita ndani ya lugha ya Kifaransa epicentre ni jimbo la Ituri. Kwa leo jimbo hiyo inawapata wagonjwa wenye waliweza kufanya vipimo na vikatoka ya kweli kama wanagonjwa ni 717. Na kati ya wale wagonjwa 717 kuna 146 wameweza kufariki. Ni hatari sana. Ndani ya jimbo letu la Nord Kivu tumefikia kwa kuanzia jana yapata wagonjwa 62. Na kati ya wale 62 34 wameweza kufariki. Ndio. Na ndani ya jimbo ya Sud Kivu tuna wagonjwa 3, na kati ya wale 3 mmoja ameweza kufariki. Kwa jumla ndani ya nchi yetu tumefikia yapata wagonjwa 782, na kati ya wale 782 181 wameweza kufariki. Unatambua ya kama ni malali mubaya sana yenye kuua. Na acha nikuambie kama mpaka leo hakuyakuwa dawa, hakuyakuwa chanjo yenye mtu mwenye anagonjwa ile Ebola anaweza kupata ili apone. Ndio maana sisi kwa kukinga wakaaji tunawaambia ni kuheshimu ma mesure barriere, na ile ndio taweza kuwakinga. Kwa kurudilia kwa ulizo yako, nini yenye naweza kuambukizia mtu? Ya sana ni ile kupatiana mikono, kwa sababu leo hatujue nani anagonjwa nani hagonjwa. Ile kupatiana mikono ndio yenye iko inaleta ugonjwa. Ya pili ni kutokunawa mikono, kwa sababu hata kama uliweza kugusa kitu ya maana ni kuweza kunawa mikono. Ya tatu ni kuambia watu kama unaona ndugu yako anakufa kunyumba na haujua alikufa na malali gani, alikufa ya rafla, uepuke usiguse ile maiti. Kwa sababu ile kugusa maiti iko inambukizia watu wengi sana. Na pia unajua huku kwetu tunapenda sana kukula nyama ya pori. Kumwenya nenda winda kakutana nyama ilisharegea mupori, nyama ilijikufia, asizanie ni bahati yenye Mungu alimutumia, hapana. Inawezekana ile nyama ilikuwa ilishagonjwa ndio maana ilikufa. Ukaona nyama yenye ilijikufia wala ilisharegea mupori, usiguse kwayo. Na pia yenye tunaweza kusema ni kama unaona mtu wako anakamatika na masinyi fulani zenye tutaweza kusema ni kumkimbizia kukituo kia afya. Ndio. Mbo tumesikia kwamba ugonjwa huu wa Ebola tayari haujakuwa na dawa, na daktari anasema kujikinga na ugonjwa huu ni kuheshimu mameziri barriere, gisa anasema kunawa mikono. Ni geste yenye iko plus simple lakini ba mingi abayeshimi yake. Donc anasema kunawa mikono, kuepuka kupatiana mikono usina, anasema kuona nyama zishajikufia mpori wala unaona tu nyama inaregea kule, uona profite, unasema hapa mimi napata kope mimi nabeba. Donc bile bita expose sana batu, siwe kama kuna mengine usia kuongezea ile unaona itatosha. Ndio nilitaka kuongezea apare ile tunasema nyama zenye zina gonjwa ndani ya pori.
Pia tulisema ni kuepuka kugusa mtu mwenye anagonjwa, kwa sababu virusi ile inapatikana ndani ya maji ya mtu. Ndani ya Kifaransa wanasema mu liquide naturel, yaani ndani ya jasho, ndani ya mikoyo, ndani ya damu, ndani ya chembe ya kianaume na ya kianamuke. Ni ndani ya ile maji ya mtu ndio virusi inapatikana ndani. Unaona, manake ni kusema ukagusa mtu mwenye anagonjwa, ukagusa kujasho yake, na wewe utakuwa umekamatika. Vraiment musiezite kutuma message kama muna maoni, kama muna maulizo, muulize kabisa. Simu iko wazi, tunabarapele numero ni 085 52 85 060. Tumesikia ile ni mambo muhimu ambayo daktari anasema ili kujikinga na virusi hivi vya Ebola. Alafu daktari, wanasema kuna kwasa, mnaona zile njia, umetuambia njia ambazo ugonjwa huu unapasha ambukizwa. Alafu ni dalili gani zinazoonesha kwamba mtu huyu amekumbika tayari na magonjwa hii? Asante sana bwana journalist. Yenye ndaweza kuanza kuwaambia ni kama kuambukiziwa inaweza tokana nafasi zote kwenye mtu anapatikana. Ndani ya hospitali mtu anaweza kukamatika, ndani ya community, ndani ya jamaa zetu, ndani ya jamii zetu watu wanaweza kukamatika. Hata fasi kwenye tunafanyizia kilio mtu anaweza kukamatika. Na vitu vyenye vinaweza kuonesha kweli kama mtu anagonjwa, tunasema kitu ya kwanza ni mtu anapandisha moto yenye inakuya ya rafla, yenye haianze kidogo kidogo lakini inakuya ya mbio. Kati ya moto kutakuwa mtu anasikia kichwa inaanza kumuluma, ataanza kuhara na kutapika, atasikia mwili inaregea sana, maunganisho inavunjika, na ile yote ni madalili zenye zinakuwa wakati mtu anagonjwa malaria. Ndio maana tuepuke. Watu wanasema watu wanatoka damu, lakini ile kutoka damu inakuyaka nyuma sana. Na mtu alishakuwa na ile masinye zingine mbele. Na ile masinye mtu akaziona, utawazia, utafikiria kama mgonjwa anagonjwa ni malaria wala nagonjwa fievre typhoid, na pale muganga anaanza kumugusagusa, wa familia wanaanza kumugusagusa, na ile ndio yenye iko inatuma watu wanajiambukiza sana. Ndio. Alafu tutafanya nini ikiwa ndani ya familia zetu tunaona mtu anaanza presenter zile masinye zenye unatoka kututajia pale? Sisi kama wanafamilia ama watu ambao wanatufuata sai, bakaona mtu anaanza presenter zile masinye, au wana jukumu gani? Aksanti sana. Sisi tunasema wakati mtu anakuwa na masinye, jambo ya kwanza ni kuambia wanganga. Kimbilia kwenye kituo kia afya, uambie wanganga kama ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu ana sinye fulani na fulani. Ukafanya ile, utakuwa unajikinga na unakinga jamaa yako. Pia tunasema inalomba kuepuka kugusa ule mgonjwa. Kwa sababu wanganga wanafunzwa kusema mtu akakuya na iko na ile dalili, banayua nini yenye wanapashwa fanya, namna gani wanapashwa kujikinga mbele ya kugusa kwa ule mgonjwa. Ndio. Asante sana. Tunasikia maelekezo ambazo tunaendelea kupata pale. Kama umekutana zile sinye zenye daktari anasema cha kwanza, kimbizia kwanza mgonjwa kudawa, na pia uepuke kumugusagusa, kwa sababu tulisikia kwamba kupitia kugusagusa mgonjwa ambaye amekumbwa tayari na ugonjwa huu, nao ni nyingine risk ya kupata ile magonjwa. Alafu daktari, viongozi wa jamii na vyombo vya habari vina nafasi gani kwa kukinga ugonjwa huu? Asante sana bwana journalist. Nadhani huko unafata kwenye mitandao, marezo sosio, shida yenye kwa inapatikana ndani ya maprovince kama vile Ituri, watu hawaya kubali.
hawaya itika kama malali iko, ijapokuwa watu wanafariki kwa kweli. Ile ni juu sensibilisation haiko inafika mzuri kwa watu. Na kuhusu hii ugonjwa, sie tunasema jambo ya kwanza yenye tatuma tuweze kuiepuka na tuweze kuimaliza ni kama wakaaji wanakubali kama magonjwa iko ina existe. Kama tungali tunaikamata sawa gisi historia, tutaendelea kukufa. Na pale ndipo tunatia mkazo sana, kwa sababu hakuna kitu tunaweza kama wakaaji hawaya kubali. Na kukubali yao sio tena sisi wenyewe tutaweza kuifanya. Hapo ndipo kazi ya radio, hapo ndipo kazi ya walider, hapo ndipo kazi ya kanisa zinaonekana kwa kuweza kufundisha wakaaji. Asante. Shukrani kwetu ni kama mumetupatia muda ili tuweze kupana maoni. Na hii maoni iko en même temps mobilisation, sensibilisation ku population yetu. Tuweze kujikinga, na mimi nakuwa na imani ya kama sio tu hii information yenye tunapitisha, lakini kazi itaendelea kwa kuweza kuhimiza community yetu. Asante sana. Alafu hali ya ugonjwa huu wa Ebola katika eneo la afya letu la Bambo, uko medecin chef de zone na una maîtriser bien zone yako yote, hali ya ugonjwa huu katika zone yetu iko namna gani? Asante sana bwana journalist. Sisi tuliweza kupata mitindo kutoka kungazi za juu. Kwa leo ndani ya aire de santé zetu 13 kila siku tunaweza kuchunguza, tunafanya investigation, tunaweza kufanya surveillance. Leo ndani ya mtaa wetu ya Bambu tulishafikia kuyapata 68 ya maalert zenye tulishapata. Ile maalerte ni kusema wagonjwa wenye biko na masinyi zenye zinataka kufikia ya Ebola. Na mubale bote tulishafanya investigation ya ile 68, tuliweza kuvalide 3 ya watu wenye balikuwa na ile masinyi, pia walikuwa wakitoka damu. Umoja alikuwa wa Bambo, umoja wa Kishishe na pia mwingine wa Kirumba. Lakini examen zabo zilitoka negatif, kwa sababu tuliweza kupreleve tukatuma maechantillon ku niveau ya Goma, baliweza kutujibia kama bote biko negatif. Ile inatufurahisha sana kuona wanganga wetu walishakuwa macho wazi. Na pia tunaendelea kushukuru wafadhili wetu kama vile Médecins Sans Frontières mwenye iko anatia isolement pamoja na triage ndani ya mabituo yote nyana apuye, hata ndani ya hospitali yetu ya Bambo kazi ziko zinaendeka mzuri. Na hata kwa siku ya leo tuliweza kuanzisha kazi ndani ya ile isolement yetu na ndani ya triage. Asante. Alafu sasa nyinyi kama wakuu wa afya, ma structure sanitaire zote za zone de santé zimejiandaa vipi kwa kukabiliana na ugonjwa huu? Asante sana. Ndani ya mabituo yetu yote ya afya tuliweza kugawanya yenye sie ndani ya kinganga tunaita ma definition de cas. Manake ni kusema vikartasi vyenye vinapashwa kubandikiwa ndani ya vituo ya afya, ili kila munganga ayue mgonjwa akakuya na iko na hali fulani, inawezekana anaweza kuwa na gonjwa malali fulani. Ile ma definition de cas ilifika ndani ya kila vituo na bilisha kuwa afishe. Kitu ya pili, tulitia mapoint ya lavage de main, fasi ya kunawia mikono ndani ya vituo yetu yote ya afya. Na pia kidogo yenye tulikuwa nayo tuliweza pia kugabula ma thermoflash juu ya kuweza kupima moto kila mtu, kila mwenye anakuya kuingia ndani ya kituo ya afya. Pia tuliweza kupatia shurti kuwanganga wa vituo ya afya ya kama kukakuwa mgonjwa mwenye anaonesha masinyi fulani fulani, ni sherti waweze kumuizole ndani ya chumba yenye ilitarishiwa kuchunga gisi ekipe yenye itakuya kufanya investigation
isimukute ule mgonjwa angali anachangana na wagonjwa wengine, ila akuwe deja na iko isole. Na pia tuliwaambia ikafika saa 9 ya mchana kila mtu akuwe alishatupatia hali ya afya ndani ya aire de sante yake. Kusema wanatuambia kama tulipata wagonjwa fulani na wa fulani walikuwa wakionesha masini fulani, ile ene tunasema notification na surveillance. Asante sana. Tumeona kabisa mmekusha kuandaa vituo vyote. Vraiment msiezite kutuma message. Kama muna maoni, kama muna maulizo, muulize kabisa. Simu iko wazi, tunabarapele numero ni 085 52 85 060. Basi tumeze kwanza mate kisha turejee kwa kufunga kipindi. Afya ili waandae mazishi ya heshima na usalama kwa ajili ya kulinda jamii yote. Tuepuke pia kugusa nyama zilizojikufia, na wakati huu wa virusi vya Ebola tusikule nyama za pori. Mark L. Sambu, Mishka Pro. Ebola, tuepuke Ebola. Basi tunashukuru rubani wa kwetu kwa kutupatia kwanza kipande hiki cha muziki. Alafu daktari, kwa mwisho ungependa kuwafikizia wananchi ujumbe gani kwa kukabiliana na ugonjwa huu wa Ebola? Bwana journalist, napenda kukumbusha wakaaji wote wa mtaa ya afya ya Bambu ya kama Ebola ni malali yenye iko. Ni malali yenye inaua wakaaji sana. Na kwa kuepuka ugonjwa hiyo, inalomba kwanza sisi wenyewe tuweze kukubali. Kisha kukubali, tuweze kunawa mikono kila wakati. Ya tatu, tuweze kuacha kukuwa napatiana mikono. Tunajua kama huku kwetu, kama mtu hakuhobere utasema na kuchukia. Lakini ile ni kitu yenye naweza kutuma watu wanagonjwa tena zaidi. Tunawe mikono na sabuni. Kama hatuna sabuni, tunawe na majifu. Kama hatuna majifu, tunaweza tumikisha hata solution hydroalcoolique. Tusiguse maiti yenye hatujue kama ilikufa namna gani. Tusiguse nyama yenye tunakutana ndani ya pori ilishakufa wala inachoka. Na kama unatambua ya kama ndugu wala jirani anakuwa na moto yenye kupanda, anaanza kuhara na kutapika, maunganisho yake inavunjika, tukimbie kwenda kuambia wanganga kwenye kituo ya afya ya karibu ili waweze kuya na kumshurulikia. Ile ndiyo naweza kusema message yenye mimi naweza kupatia population yetu ya zone de sante ya Bambu. Asante sana. Basi kabla tuachane tena, utajitambulisha basikilizaji bajirapele kama nani amekuwa kuna komita bendi zetu. Asante, ni Dr. Benjamin Katoke nikiwa mganga mkuu wa mtaa ya afya ya Bambu. Tunakushukuru sana. Basi tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo cha Expert Dikwe. Tunamshukuru sana mgeni wetu daktari mkuu wa eneo la afya la Bambo kwa muda wake na elimu muhimu aliyotupatia kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wapendwa wasikilizaji, tukumbuke kuwa kinga ndio njia bora ya kujilinda. Tufuate maelekezo ya wataalamu wa afya, tutoe taarifa mapema tunapoona dalili zinazotia shaka. Afya ya jamii ni jukumu letu sote. Asante kwa kutufuatilia kupitia Radio Communautaire Jeune du Développement. Mimi ni Dieudonné Nzao Alpha. Mpaka wakati mwingine katika kipindi chenu cha Expert Dikwe. Kwa heri. Et protégeons les autres qui ne soient pas contaminés. La communauté tout entière, ensemble et à l'unisson, chassons le déchet nous. Ebola, en observant les règles d'hygiène et en respectant les conseils du personnel de santé. Ebola, fuyons tous Ebola. Ebola, protégeons-nous d'Ebola. Ebola, éradiquons tous Ebola.
Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau propre et coulante, avec du savon, une solution chlorée ou une solution hydroalcoolique. Respectons la distanciation physique, au moins mettre entre les personnes. Évitons les salutations physiques. Évitons de toucher les liquides qui proviennent des corps des autres. Ne touchons pas ou ne lavons pas les cadavres ou toucher les animaux morts. Ebola se transmet par la salive, par le sang, par les urines, par les vomissures, par les spermes, par les sueurs ou par les larmes. Ebola, nous te vaincrons. Ebola, fuyons tous Ebola. Ebola, protégeons-nous d'Ebola. Ebola, éradiquons tous Ebola. Toute personne présentant une forte fièvre, des vomissements, diarrhée, saignement, fatigue intense, douleur inhabituelle, doit être immédiatement orientée vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite. En cas de décès, évitons de toucher ou laver le corps. Informons rapidement les équipes sanitaires afin d'organiser un enterrement digne et sécurisé pour protéger toute la communauté. Évitons de toucher les animaux morts. Évitons de consommer la viande de brousse. Mac El Samo, Mishka Prod. Ebola, fuyons tous Ebola. Nord Kivu, Ebola, Sud Kivu, protégeons-nous d'Ebola. Ituri, Ebola, éradiquons tous Ebola. observons les règles d'hygiène, suivons les conseils du personnel de santé. Ebola, fuyons tous Ebola. Nord Kivu, Ebola, Sud Kivu, protégeons-nous d'Ebola. Ituri, Ebola, éradiquons tous Ebola. Dans nos villages et nos quartiers, chaque jour il faut avancer, trouver des réponses aux défis, construire ensemble notre avenir. Tujifunze kila siku, tukue pamoja kwa maarifa, expert du point, expert du point. Au cœur de la communauté, expert du point, pour apprendre et progresser. Quand les idées se rencontrent, les opportunités se montrent. La connaissance éclaire nos pas et nous conduit toujours plus loin. Vijana mbele kwa maendeleo, wakulima mbele kwa maarifa. Expert du point, expert du point, au cœur de la communauté. Expert du point, pour apprendre et progresser. Expert du point, au cœur de la communauté. Dans nos villages et nos quartiers, chaque jour il faut avancer, trouver des réponses aux défis, construire ensemble notre avenir. Tujifunze kila siku, tukue pamoja kwa maarifa. Expert du point.